पिता परमेश्वर को धन्यवाद दिए सुंदर सुजोग से आम को प्रदान करिले ताहांको निकटरे आसीबा पाई से सहवर्ती ईश्वर अटंती आ परमेश्वर महत्व कार्य आमनंकर व्यक्तिगत जीवन रे से करूअछंती। हालेलुया। से दयालु परमेश्वर आमनंक प्रार्थना रो उत्तर देवा परमेश्वर अटंती। हालेलुया। आउ ए दिन मानकरे ताहांकर महत्व कार्य को से आमनंकर व्यक्तिगत जीवन रे निश्चय मु विश्वास करे से सफल करूछंती। आउ से ताहांकर अद्भुत हस्त आम सपक्ष रे बढ़ाई अछंती। आज ध्यान निमंते अल्प समय आम वाक्य रे जीवा। एब्री पुस्तक ताहार 12 अध्याय 3 पदरु आम किछि अंश को देखिबा। एब्री पुस्तक 12 अध्याय 3 पदरु। तुम्हे माने जे परी अपना अपना मनरे श्रांत क्लांत न हुओ एथिपाई जे पापी मानंक ठारू अपना विरुद्ध रे एडे प्रतिकूलाचरण सहय करले ताहांक विषय विवेचना कर। तुम्हें माने पाप विरुद्ध रे युद्ध करी ए जाए रक्त बय पर्यंत प्रतिरोध करिना हो। देखंतु बहुत ही मुख्य आ महत्वपूर्ण वाक्य स्थान रे आमे पवित्र आत्मा को साहाय्य रे ध्यान करिबा अति आवश्यक अटे। तुमे माने जे परी अपना अपना मनरे श्रांत क्लांत न हो एथिपाई जे पापी मानंक ठारू अपना विरुद्ध रे एडे प्रतिकूलाचरण सहय करले ताहांक विषय विवेचना कर। प्रभु जीशु ख्रीष्टंक विषय रे ए स्थान रे कुहा जाउ अछि से केमती पापी मानंक ठारू प्रतिरोध को सहय करले आ स्थिर रहिले। प्रेज द लॉर्ड। आ ए सब विषय को से सहय करिले तांक विषय टिके ध्यान करी देखो। पापी मानंक निंदक मानंक ताहांक विरुद्ध रे ठिया हेले आउ ए सब विषय को आम प्रभु सहय करले। तुमे माने पाप विरुद्ध रे युद्ध करी ए जाए रक्त बय पर्यंत प्रतिरोध करिना हो। तुमे पाप विरुद्ध रे एबे जाए तुमे रक्त बय करिना हो। टिके हिंदी रे पढ़ी देबे। 4th वर्स 4था पद। तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की। पाप से लड़ते हुए ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा हो। कि तुम्हारा लहू बहा हो। ठीक है। आमे एमती पाप विरुद्ध रे युद्ध करिनाउ कि आमर रक्त बही अछि किंतु आमानंकर प्रभुंकर पापी मानंक विरुद्ध रे पाप विरुद्ध रे जय प्राप्त करिया पाई से निजर रक्त को बहाई अछंती। हालेलुया। ए पाप विरुद्ध रे आमानंको युद्ध करिवार अछि। एबे जाय आमे एमती युद्ध करिनाउ कि आम रक्त बहाई अछि किंतु बारंबार ए पापर स्वभाव ए पाप आम जीवन रे आसी थाए कि नहीं। किंतु आमनंको आम प्रभुंक ठारू शिखिबार अछि कि आमे केमती ए सब ठारू जय प्राप्त करिबा। आउ पुत्र मानंक परी तुम मानंक प्रति उक्त एही उत्साह वाक्य भूली अछ। हे मोर पुत्र प्रभुंक शासन को लघु ज्ञान कर नाही किंबा
ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ କ୍ଳାନ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। ଆଉ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ପରି ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଉକ୍ତ ଏହି ଉତ୍ସାହ ବାକ୍ୟ ଭୁଲିଅଛ। ଏହି ଉତ୍ସାହର ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଛୁ। ହେ ମୋର ପୁତ୍ର, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶାସନକୁ ଲଘୁ ଜ୍ଞାନ କର ନାହିଁ, କିମ୍ବା ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ କ୍ଳାନ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ହିଁ ସେ ଶାସନ କରନ୍ତି। ଏସବୁ ବିଷୟରେ ତୁମେ କ୍ଳାନ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯାହାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ତାହାଙ୍କୁ ହିଁ ଶାସନ କରନ୍ତି। ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। ଯଦି ଆମ ଜୀବନରେ କିଛି ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଛି, ଏସବୁ ପରିସ୍ଥିତି ପଛରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ସହିତ କ'ଣ କଥା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ଟିକେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ହିଁ, ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହିଁ ସେ ଶାସନ କରନ୍ତି କି କେମିତି ମୋର ସନ୍ତାନ ଫେରି ଆସୁ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯାହାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ତାହାଙ୍କୁ ଶାସନ କରନ୍ତି। ପୁଣି ଯେଉଁ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ତାହାଙ୍କୁ କ'ଣ କରନ୍ତି? ପ୍ରହାର କରନ୍ତି। ଯାହାଙ୍କୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ତାହାଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରହାର ବି କରନ୍ତି। ଏହି ବାକ୍ୟର ସତ୍ୟତାକୁ ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରେମ ବିଷୟରେ ତ ଆମେ ଶୁଣିଅଛୁ, ତାହାଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ଅନୁଭବ ବି କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯାହାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ତାହାଙ୍କୁ କ'ଣ କରନ୍ତି? ପ୍ରହାର ବି କରନ୍ତି। ଏହି ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟକୁ ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରହାର ଆମକୁ ଦରକାର ନାହିଁ। ପ୍ରହାର କାହାକୁ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ। ସାନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶାସନ କରୁ, ବାପା ମା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରହାର କରନ୍ତି, ସେମାନେ କେମିତି ପ୍ରହାର ଠାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ, ବହୁତ ବାହାନା କରିବେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରହାର ତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ସେହି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ ଯାହାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରହାର କରନ୍ତି। ଏ ପ୍ରହାର ଯଦି ତୁମ ଜୀବନରେ ଅଛି, ତୁମେ ତାହାକୁ କେମିତି ଗ୍ରହଣ କରୁଛ? ତୁମେ ପ୍ରହାରରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଉପାୟ କରୁଛ, ନା ପ୍ରହାର ପଛରେ ଯେଉଁ ସମ୍ବାଦ ଅଛି ତାହାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନରେ ତୁମେ ସମର୍ପିତ ହେଉଛ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୁଇଟା ଉପାୟ ହେବ। ପ୍ରହାର ହେଲେ ଆମେ ପ୍ରହାରରୁ କେମିତି ରକ୍ଷା ପାଇବା, ଠିକ ଅଛି କି ନାହିଁ? ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ପ୍ରହାର ହେଲେ ପୁରା ଘର ଛାଡ଼ିକି ବାହାରେ ଗାଁରେ ବୁଲି ଦୌଡ଼ିବେ, ଠିକ ଅଛି କି ନାହିଁ? ପ୍ରହାର ହେଲେ କରନ୍ତି କି ନାହିଁ? ପଡ଼ିଶା ଘରେ ପଳେଇବେ, ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ପଳେଇବେ, ମା ପ୍ରହାର କଲେ ବାପାଙ୍କ ପାଖେ ପଳେଇବେ। ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରହାର ସମୟରେ ଉପାୟ କରିବା କି କେମିତି ମୁଁ ପ୍ରହାରରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା। କିନ୍ତୁ କିଛି କିଛି ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରହାର ପାଇବେ ନା, ସେମାନେ ସ୍ଥିର ରହିବେ, ଆଉ କାହିଁକି ମୋତେ ପ୍ରହାର କରାଗଲା, ଆଉ ନ ହଉ ବୋଲି ମୋତେ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି, ସେଇ ପ୍ରହାର ପଛରେ ସମ୍ବାଦ କ'ଣ ଅଛି? କାହିଁକି ବାପା ମୋତେ ପ୍ରହାର କଲେ, କାହିଁକି ମା ମୋତେ ପ୍ରହାର କଲେ, ମୁଁ ଆଉ ପ୍ରହାରିତ ନ ହେବି, ଏହି ପାଇଁ ମୋ ଜୀବନରେ ଯାହା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆବଶ୍ୟକ ତାହା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସମର୍ପିତ ହେବି। ତୁମେ କୋଉ ଦଳରେ ଅଛ? ପ୍ରହାର ଆସିଲେ ଆମେ ଦରାଣ୍ଡି ଦରାଣ୍ଡି ବୁଲୁଛୁ ଏଆଡ଼େ ସେଆଡ଼େ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରହାର କାହାକୁ ହୁଏ? ଯାହାକୁ ପ୍ରଭୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ବାକ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପରେ କହୁଛି, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯାହାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ତାହାଙ୍କୁ ଶାସନ କରନ୍ତି, ପୁଣି ଯେଉଁ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରହାର କରନ୍ତି। କାହିଁକି? ପ୍ରଭୁ ଯେମିତି ଆଚରଣ ଆମ ଜୀବନରେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି, ସେଇ ଆଚରଣ ଅନୁସାରେ ଜୀବନକୁ ବ୍ୟତୀତ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଯେଉଁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପଣକୁ ଆମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଅଛି ତାହା ପାଇଁ ସେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆମ ଜୀବନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ସେଇ ପାଇଁ ପ୍ରହାର ଆସେ। ଶାସନକୁ ଟିକେ ବୁଝିବା ଦରକାର।
ଏ ମେଷ ଶାବକ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ସେମାନେ କେମିତି ପଲକୁ ପ୍ରହାର କରି ଏକତ୍ର କରି ରଖିଥାନ୍ତି। କାହାକୁ ପ୍ରହାର କରନ୍ତି? ଯେଉଁମାନେ ଦଳ ବାହାରକୁ ଯିବେ। ଠିକ ଅଛି କି ନାହିଁ? ମେଷମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ସେମାନେ ଏକାକୀ ଚାଲନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ମେଷ ମାନେ ଟିକେ ଅଲଗା ହେଲା ବେଳେ ପ୍ରହାର ହୁଏ। କାହିଁକି? ତୁମେ ଟ୍ରାକ୍ ବାହାରେ ଯାଉଛ, ଭିତରେ ଆସ। ଆମେ ବି ତ ସେମିତି କରୁଛୁ ନା? ଟ୍ରାକ୍ ବାହାରେ ଯାଉଛୁ କି ନାହିଁ? ଯୋଉଠି ରହିବା କଥା ସେଇଠି ରହିବୁ ନାହିଁ। ପ୍ରହାର ଆସିବ। କାହିଁକି? ପ୍ରହାର ପଛରେ ସମ୍ବାଦ ଅଛି, ପ୍ରହାର ପଛରେ ପ୍ରେମ ଅଛି। ମେଷ ଶାବକ ମେଷକୁ ପ୍ରହାର କରିବାକୁ ବିନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ନାହିଁ, ତାକୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉ ବାଟରେ ଯାଉଛି ସେଇଠି ଅନେକ ଭେଡ଼ିଆ ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ମୁଁ ତାହାକୁ ପ୍ରହାର କରି ଆଣିବି ନାହିଁ, ସେ ବିନଷ୍ଟ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଣା ନାହିଁ ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛୁ କି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ ଆମ ସହିତ କଥା ହଉଛି। ଆଜି ଯଦି ତୁମେ ତାଡ଼ନା ପ୍ରାପ୍ତ ହଉଛ, ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ତାଡ଼ନା ଦଉଛନ୍ତି कि तुम्हें दौड़े आसी जाओ, तुम झुंड में आ जाओ, तुम्हें जो स्थान रे प्रभुंकर लोक माने अछंती सेठी आसी जाओ। तुम्हें बाहर चली जाइछो, अनेक बाहर को चली जाइछंती, एबे तुमको प्रहारी आनिब, आउ किछि आनि परिबो नाही। प्रहार ही तुमको प्रभुंकर पथरे प्रभुंकर योजना रे आनिब। मो व्यक्तिगत जीवन रे भी मु निजको ठीक मने करूथली, किंतु प्रभुंक दृष्टि रे मु बाहर थिली, किंतु मते बोझा पड़ू नथुला, किंतु प्रभुंकर योजना रे आसीबा पाई प्रभु प्रहार को व्यवहार करी मते ताहांक योजना रे आनिले। बुझी पारछंती? सही समय रे बुझा पड़े नाही। यदि प्रहार समय तुम्हें बुझी जाऊच, धन्य तुम जीवन, तुम्हें प्रहार को प्रहार पछरे संवाद को बुझी जाऊच, किंतु सहज रे बुझा पड़े नाही। मते बुझा पड़ू नथुला, बहुत पछे बुझा पड़िला। से भाई सावधान ही जातु। प्रभु जहाँ को प्रेम करती ताहां को ही शासन करती। शासन उद्देश्य रे 7 पद को पढ़ुछि, तो शासन उद्देश्य रे तो तुम्हें माने क्लेश सहय करुअछ, ईश्वर तुम मानक सहित पुत्र तुल्य व्यवहार करुअछंती। कारण पिता जहाँ को शासन न करती एपरि पुत्र किए अछि कि? पिता जहाँ को शासन न करती एपरि पुत्र किए अछि? किंतु जेउ शासन रे शासन रो समस्ते सहभागी यदि तुम्हे माने सेथिर अंशी नुह, तेबे तुम्हे माने पुत्र न होई जारज अट। 8 पद टिके पढ़ी देबे हिंदी रे। यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई, तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान ठहरे। तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार रो संतान। देखो ये जारज शब्द लिखाई हिंदी रे टिके सहज होउछि बुझिबा पाई। जदि तुम जीवन रे शासन नाही ताहाले तुमे व्यभिचार रो संतान। देखो तो बहुत ही भयानक विषय। शासन को केमती ग्रहण करिबा दरकार टिके बुझिबा पाई समर्पित हुअन्तु। परमेश्वर अद्भुत भावरे आश्चर्य भावरे एई दिन मानंकरे वाक्य द्वारा ताहांक लोक मानंकु प्रस्तुत करिबा को चाहंती। ए वाक्य जीवंत अटे। ए वाक्य को निजस्व जे करिबो से रक्षा पाइबो। संतान मानंकु ही प्रहार हुए। जदि तुम्हें शासन प्राप्त हो ना हो, जदि प्रभु तुमको छाड़ी देइछंती ताले तुमे ताहांकर संतान नुह, तुमे कहार? व्यभिचार रो संतान अट।
ଧନ୍ୟ ଯଦି ତୁମ ଜୀବନରେ ଶାସନ ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଶାସନ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ତୁମ ପ୍ରେମ ହିଁ ଆମକୁ ଦରକାର। ଆଉ ମୁଁ ବାଟରେ ଥିଲେ ବି ତୁମେ ମୋତେ ପ୍ରେମ କର। କେମିତି ଚଳିବ ଏଇଟା? ତୁମେ ବାଟ ବାହାରେ ଥିଲେ କେମିତି ସେ ପ୍ରେମ ପ୍ରକାଶ କରିବେ? ସିଏ ତୁମକୁ ବାଟରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଶାସନକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ନିଜ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଟିକେ ସମୀକ୍ଷା କର ନା, ତୁମ ଅନ୍ତରରେ କେମିତି ତୁମ ପୁତ୍ର ୟା କନ୍ୟା ପାଇଁ ପ୍ରେମ ଥାଏ। ସେ ବାଟ ବାହାରେ ଥିଲେ ତୁମେ କ'ଣ କର? କାନ ମୋଡ଼ି ଥାଅ। କ'ଣ ତୁମେ ତାହାକୁ ଈର୍ଷା କରିକି କାନ ମୋଡୁଛ କି? ତୁମ ଅନ୍ତରରେ ପ୍ରେମ ଥାଏ। ପିଲାମାନେ କ'ଣ କହନ୍ତି? ମୋ ମା ଭଲ ନାହିଁ, ମୋ ବାପା ଭଲ ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ମୋ ଉପରେ ପାଟି କରୁଛି, ରଡ଼ି ଛାଡୁଛି, ଆରେ ତାର ଅନ୍ତର ତୁମ ପାଇଁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ସେ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛି, ସେଇଟା ତୁମକୁ ଦୁଶୁନାହିଁ କି? ତୁମକୁ ତାହାର ବାହିକ ଶବ୍ଦ ହିଁ ଦୁଶୁଛି। କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ବି ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରୁନା, ପ୍ରଭୁ ମୋ କଥା ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, କହୁ କି ନାହିଁ? ମୋ କଥା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ତାହାଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ। କାହିଁକି? ତାହାଙ୍କ ପ୍ରେମ ଶାସନରେ ହିଁ ଅଛି। ତୁମ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦରକାର, ସମର୍ପଣ ଦରକାର, ତୁମ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଥରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆସକ୍ତ ହେବାର ଅଛି ଆମକୁ ତାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ, ସେହା ନ ହେବାରୁ ହିଁ ତ ଆମ ଜୀବନରେ ଶାସନ ଆସୁଛି ନା। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଶାସନକାରୀ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ପିତୃଗଣଙ୍କୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ସମାଦର କଲୁ, ତେବେ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପିତାଙ୍କର ବରଣ କେତେ ଅଧିକ ରୂପେ ବଶୀଭୂତ ହୋଇ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ନ ହେବ। ଠିକ ଅଛି କି ନାହିଁ? ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଶାସନକାରୀ ଆମମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ପିତୃଗଣଙ୍କୁ ଆମେମାନେ ସମାଦର କଲୁ, ତେବେ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ପିତାଙ୍କର ବରଣ କେତେ ଅଧିକ ରୂପ ବଶୀଭୂତ ହୋଇ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ନ ହେବ। ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପିତା ଆମର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା। ଆମେ ଆତ୍ମାଠୁ ଆମର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କର କେତେ ଅଧିକ ବଶୀଭୂତ ହେବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା। ଶାରୀରିକ ପିତାଙ୍କୁ ତ ଶାସନ କଲେ ବଶୀଭୂତ ହେଇଯାଉଛୁ, ଆତ୍ମାଙ୍କର ପିତାକୁ ବଶୀଭୂତ ହେବା ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏଠାରେ ତୁମେ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶାସନକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ତାହାଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହେବ, ତୁମେ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ। କାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେପରି ବିହିତ ବୋଧ ହେଲା, ତଦନୁସାରେ ସେମାନେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଶାସନ କଲେ। କେତେ ଦିନ କଲେ? ଅଳ୍ପ ଦିନ। ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ବୁଝା ପଡ଼ିଲା ସେମିତି ସେମାନେ ଶାରୀରିକ ପିତା ଶାସନ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ତାହାଙ୍କର ପବିତ୍ରତାର ସହଭାଗୀ ହେଉ, ଏଥିପାଇଁ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ ଶାସନ କରନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ପବିତ୍ରତାର କ'ଣ ହଉ? ସହଭାଗୀ ହେଉ, ଏଇପାଇଁ ଶାସନ ଆସେ। ପବିତ୍ରତାର ସହଭାଗୀର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଯେମିତି ପରମେଶ୍ୱର ପବିତ୍ର, ସେମିତି ଆମେ ପବିତ୍ର ହେବାର ଅଛି। ଏହା ହେଉଛି ସହଭାଗୀ ହେବା। ବୁଝା ପଡୁଛି କି ନାହିଁ? ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝା ପଡୁନାହିଁ, ବୁଝିବାକୁ ତୁମେ ଚାହୁଁନା। ତାହାଙ୍କର ପବିତ୍ରତାର ସହଭାଗୀ ହେବାର ଅଛି। ସହଭାଗୀର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ଟିକେ ହିନ୍ଦୀରେ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇଠି। 10 ପଦ। वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार, वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार, अर्थात एठी शारीरिक पितांक संबंधरे कुहा जाउछि। शारीरिक पिता माने केमती शासन करंती आगुकु। थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर वह तो हमारे लाभ के लिए करता है।
कि हम भी उसकी पवित्रता उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं। के भागी हो जाए, उसके पवित्रता के भागी हो जाए। जदि आज तुम जीवन रे दुख कष्ट रोग अच्छी ताहले ताहांकर पवित्रतार सहभागी हो जाओ बोले ताहांकर इच्छा। देखो मु गोटे कथा कहबी आपण को टिके ग्रहण न करि पारंती, कष्ट लगी पारे सुनिया पाए। मु अनेक लोकों को देखी से माने जो माने बहुत ही अपवित्रतार जीवन को व्यतीत करुथिले, किंतु प्रभु सेमानंकु ना खटरे पकाई फेरिबा पाई बाध्य कर देइछंती। बुझी पारछंती? मु एमती बहुत लोकों को देखी, रोगरे थिबे कष्टरे थिबे आ सेई समय रे सेमाने फेरी जाती। एबे तुमे को खटरे पड़िबा पाई तांको पाई मंगल हैला ना कष्ट हैला? चिंता करिकी देखो, हठात उत्तर दिया नाई। केतळे केतळे को परिस्थिति कहाँ जीवन रे कम पाई आसीछि ताहा टिके ना अनुसंधान करिया को पड़िबो, ध्यान रे बसिया को पड़िबो। एमती अनेक लोकों को देखी जीवन सारा पुड़िया खाउथिले, शेष समय रे खटरे पड़ला समय रे आउ बाट नाही छाड़िबा को ही पड़ला। तापरे प्रभु आ बंचाती ना, फेरिला परे ताकू नहीं जानती कहीं ताकू भल करदेले पुणी से मद भाटी रे जीव नले पुड़िया गुटका खाइब। संतान ना फेरी जाओ। देखु निज जीवन को टिके समीक्षा कर। तुम्हें भावुच तुम्हें जेमती भी जीवन व्यतीत करिले तुम्हें प्रभु सहभागी हो पार ना 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 ना। प्रभु जेमती चाहूँगी सेमती रहा पड़ो। सी तुमको शासन करिकी फेरैया चेष्टा करेंगे, किंतु जदि तुम्हें पलरे रहा पल बाहर जावाई आउ तुमको शासन हेले भी हो मु आसबि ना, मु मो बाटर रही जहाँ जा इच्छा करू, ताहले तुमर अंत केमती हम आमे कहि परिबा नाही। किंतु शासन पछरे जदि तुमे प्रभु पाखे भांगी की आसीजिब, हाँ प्रभु मु भूल करिछि, मो जीवन रे पवित्रता नाही, मते जेमती तुम पथरे चलीबार थिला मु सेमती मो जीवन को व्यतीत करि नाही, आउ मोर शासन तुमर शासन मो जीवन पाई आशीर्वाद अटे। यह जदि तुम्हें स्वीकार करनब ना तुम जीवन अवस्था परिवर्तन हवा आरंभ हम। खट जाए पड़िबा जाए अपेक्षा करो नहीं। आज जो शासन जो दुख जो क्लेश को तुम्हें सह्य करुच यही समय रे यही शासन पछरे परमेश्वर शब्द अच्छी, परमेश्वर बाणी अच्छी, ताहाको ग्रहण कर। कारण ताहांकर पवित्रतार अंशी हेबा पाई सहभागी हेबा पाई आमे आह्वान पाइछु। संतान ना जीशु भी तो पुत्र हेले ना, से जय प्राप्त करिली करिकी पितांकर अंशी हेले। आमे भी आमको भी वाक्य कौन संबोधन करुछि? पुत्र। से ज्येष्ठ हेले आमे ताहाको पछरे जीवा पाई प्रस्तुत हेबा दरकार। हालेलुया। तुम्हें रेडी अच्छो से पवित्रतार सहभागी हेबा पाई ना तुम्हें तुमर मलिनतार रही खुशी अच्छ? शासन वर्तमान आनंदजनक बोध न हो दुखजनक बोध हुए, तथापि जो माने तद्वारा देखंतु शासन कौन हुए? वर्तमान आनंदजनक बोध न हुए कौन हुए? दुखजनक बोध हुए। तथापि जो माने तद्वारा, तथापि देखंतु ये बहुत अल्प लोक थांती ना, से लगी शब्द कुहा जाउची तथापि। जो माने तद्वारा शिक्षा प्राप्त होई अछंती, तद्वारा कौन होइछंती? शिक्षा। शासन शिक्षा दिए,
ସେଇପାଇଁ ତ ଆମେ କହିଲୁ ନା ଶାସନ ପଛରେ ଶବ୍ଦ ଅଛି, ସମ୍ବାଦ ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ତଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛନ୍ତି ତାହାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିର ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ଧାର୍ମିକତା ପ୍ରଦାନ କରେ। ପାୱାରଫୁଲ। ପଶୁଛି କି ନାହିଁ ତୁମ ଭିତରେ ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ, ବଟ୍ ମୋ ଭିତରେ ପଶୁଛି। ମୁଁ ତ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁଛି। ଏ ଶାସନକୁ ଯଦି ମୁଁ ଶିକ୍ଷା ନେଇ ନେବି ନା, ଶିକ୍ଷା ଭଳି ଗ୍ରହଣ କରିବି, କ'ଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବି? ତାହାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିର ଫଳ, ଶାନ୍ତିର ଫଳ କ'ଣ? ସ୍ୱରୂପ ଧାର୍ମିକତା ପ୍ରଦାନ କରେ। हालेलुया। शांतिर फल धार्मिकता। पावरफुल। हिंदी में भी पढ़ दीजिए सर। 11वां पद। वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक की ही की बात दिखाई पड़ती है। हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर क्या दिखती है? शोक की दिखती है। ठीक है ना? तो भी जो उसको सहते सहते ताकू सहु सहु से ताड़ना को पक्के हो गए हैं, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। धर्म का प्रतिफल मिलता है। ओडिया रे बेसी स्पष्ट अछि। तो द्वारा शिक्षा प्राप्त होई अछंती ताहापरे सेमानंकु शांतिर फल स्वरूप धार्मिकता प्रदान करे। बैठ जाइए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आमे तो शरीर पाई भारग्रस्त ना, आमर आत्मिक पिता स्वर्गस्थ पिता आम आत्मा पाई भारग्रस्त। आम मृत्यु पर आमे कोठी जिबा आमर आत्मिक पिता भारग्रस्त। सेई पाई शरीर रे शासन को आमे आज सहय करूछु। आम आत्मा रक्षा पाई जाओ बोली। तुम्हें प्रभुंकर हार्ट को जो दिन बुझी जीव ना, ए शासन पछरे शिक्षा को प्राप्त करिबा आरंभ करिबा। जदि परिवार रे समस्या आसुछि ना, चाहे रोग रे हो किछि भी हो, यहाँ समाधान पूर्वर के परिवार को बसिबा दरकार। कहीं मो परिवार रे एई समस्या एई रोग एते वर्षरु एते समय रे अछि, आ पछरे प्रभु कौन कहिबा को चाहुचंती, कौन शिक्षा देबा को चाहुचंती, ताहा आगे जानिबा। आमे कौन करू? जो पिला माड़ खाए घर दौड़ी जाए बाहर को पलाए, सही परी करू। याडे सियाडे दरांडी हेबू, तुम्हें समस्या उपाय पाई जब, किंतु आ गोटे समस्या आसीबो। तुम्हें शिक्षा केबे पाइबो? समस्या पछरे शिक्षा पाइबार समय अटे। ताहले तुम्हें कौन पाइबो? जो मैंने शिक्षा प्राप्त होई अछंती ताहा परे सेमानंकु शांतिर फल स्वरूपे धार्मिकता प्रदान करे। तुमको परमानेंट सॉल्यूशन दरकार ना टेम्परेरी सॉल्यूशन दरकार? डिसीजन तुमर। ठीक अच्छे कि नहीं? माँ मारिले बापा पाखे आसी जाओ या बाहर दौड़ी जाओ, एटा टेम्परेरी सॉल्यूशन। किंतु माँ या बापा काहेकि शासन करूछंती, आउ ए शासन मो जीवन रे न आसु बोली, ताहा पछरे माँ रो हाट कौन या बापा रो हाट कौन सेटा तुम्हें बुझिले, आउ ताहा रिपीट न करिले शासन आसीबो नहीं। बुझी पारछो? कहीं मो जीवन रे शासन आसुछि, अन्य को दुर्बलता देखिबा बहुत सहज। मो बापा ठीक नहीं, मो माँ ठीक नहीं, मो भाई ठीक नहीं, मो स्त्री ठीक, मो ठीक नहीं। जो दिन तुम्हें बुझीब ना, से दिन तुम जीवन रे परिवर्तन आसीबो। मो प्रभु के पाखे पचारुछि, प्रभु को परिवर्तन तुम्हें अपेक्षा करूछ, जहाँ मु एबे जाए करि पारि नाही, मते टिके जणाओ ना, टिके जणै कि तो देखो ना मु करूछि कि नाही, ता पर तुम्हें देखिबो।
କୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯାହା ତୁମେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛ କିନ୍ତୁ ମୋ ଜୀବନରେ ଆସିନାହିଁ। ଅନେକ ଥର ଆମେ ଭାବିଥାଉ କି ମୁଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଦରକାର ସେଇଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ନା ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଛାମୁରେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ତୁମକୁ ଜଣାଇବେ କୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ତୁମ ଜୀବନରେ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ, ତାହା ସେ ଦେଖାଇବେ। ପରିସ୍ଥିତି ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ନାହିଁ, ପରିସ୍ଥିତି ପଛରେ ଶିକ୍ଷାଟା କ'ଣ ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଟିକେ କର୍ଣ୍ଣକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଡ଼େ ଲଗାଅ। ଅପେକ୍ଷା କରି ଦେଖ ନା, ଆପେ ଆପେ ପରିସ୍ଥିତି ପଳାଇବ। ଆମେ ପରିସ୍ଥିତିର ଉପାୟ ପାଇ ଇଆଡ଼େ ସାଡ଼େ ଦରାଣ୍ଡି ଯିବୁ, କିନ୍ତୁ ପରିସ୍ଥିତି ପଛରେ ଶିକ୍ଷାକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାହୁଁ। ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସେଇଠି ଅଛି। ଶାସନକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରେମ ପରି ଯେ ଗ୍ରହଣ କରେ, ଧନ୍ୟ ସେ ଜୀବନ। ଅତଏବ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଦୁର୍ବଳ ହସ୍ତ ଓ ଅବସବ ଜାନୁ ସବଳ କର, ପୁଣି ଆପଣା ଆପଣା ପାଦ ନିମନ୍ତେ ସଳକ ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର, ଯେପରି ଯାହା ଖଞ୍ଜ ତାହା ଅଧିକ ବିକୃତ ନ ହୋଇ ବରଂ ସୁସ୍ଥ ହୁଏ। ଟିକେ 12-13 ପଦ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୀରେ। इसीलिए ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को सीधे करो। दुर्बल हस्त ଓ ଜାନୁକୁ କ'ଣ କର? ସବଳ କର। ଠିକ ଅଛି କି ନାହିଁ? और अपने पांव के लिए सीधे मार्ग बनाओ। ନିଜର ପାଦ ପାଇଁ ସଳକ ପଥ प्रस्तुत करो, सीधे मार्ग। ठीक है कि नहीं? सीधे मार्ग प्रस्तुत करो। तुम मार्ग से बाहर निकल गए, मेषो पथ को छाड़ी बारू ही शासन हुए ना, प्रहार करे मेष शावक कि से सड़क पथरे आसी जाओ, वो सीधे मार्ग में आ जाए। इसलिए अपने घुटनों को मजबूत करो। ठीक है कि नहीं? अपने निज पाद को सड़क कर, जो द्वारा तुम्हें सड़क पथरे चली पारिब। ठीक है कि नहीं? और एक बार पढ़ दीजिए। इसलिए ढीले हाथों को, हस्तों को और निर्बल घुटनों को सीधे करो। ठीक है। और अपने पांव के लिए सीधे मार्ग बनाओ। यस। कि लंगड़ा भटक न जाए पर भला चंगा हो जाए। लंगड़ा भटक ना जाए पर भला चंगा हो जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पुणी अपना अपना पाद निमंते सड़क पथ प्रस्तुत करो, जेपरी जहाँ खंज ताहा अधिक विकृत न होई बरन सुस्थ हुए। यही शासन तुमको आउरी तुम्हें मार्ग बाहर न जाओ बोली, तुम्हें ठीक मार्ग रे आसो बोली तुम जीवन रे शासन आसुची। समस्तଙ୍କ सहित शांति रे रहिबा को चेष्टा करो। पुणी जेउ पवित्रता बिनु, देखंतु शेष पद पढ़ुछु आमे, जेउ पवित्रता बिनु केही प्रभु को दर्शन पाइब नाही, सेथिर अनुसरण कर। अंडरलाइन करनी अंत बाइबल रे कहू नाही, निजर हृदय रे आकु लिखि नियंत। पवित्रता बिना तुम्हें प्रभुंकर दर्शन को पाई पारिब नाही। तुम दृष्टि रे पवित्रता नाही, परमेश्वर दृष्टि रे जहा पवित्रता, ताहा बिना तुम्हें प्रभुंकर दर्शन को पाई पारिब नाही। ठीक अच्छे कि नहीं? बुझी पारुछ ना? बुझी पारुन? ताहार कौन कर? अनुसरण कर। तुम्हें से पवित्रतार अनुसरण करुछ ना आउ को विषय अनुसरण करुछ? टिके निज जीवन को समीक्षा करने अति आवश्यक अटे।
प्रभु आमको आशीर्वाद करंतु। ए अल्प समय रे जदि तुमे प्रभुंकर बाणी को बुझी जाइछ ताले धन्य तुम जीवन। ए शासन तुम जीवन रे तुम मार्ग को सड़क करिया पे आसुची। से पाई निजर हस्त को सबल कर, निजर जानू को सबल कर कि मु सड़क पथरे चलिबी। ठीक अच्छे कि नहीं? ए शासन और शिक्षा को ग्रहण कर। प्रभु आम को आशीर्वाद करंतु। समस्ते आम चक्षु बंद। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। मो प्रिय प्रभु को लोक माने ए वाक्य आम सहित कथा है। प्रभु आमको ताहांक पवित्रतार सहभागी हेबा पाई आह्वान करिछ। ए पवित्रता बिना आमे ताहांकर दर्शन को केबे पाई परिबा ना। ए पवित्रता को अनुसरण करिबा पाई प्रभु अपेक्षा करुछन्ति आम जीवन। यदि तुम जीवन में किसी दुख समस्या निंदा अपमान रोग व्याधि लगी रही, प्रभु को गोटे क्षण लगे नहीं तुमको उद्धार करिबार, किंतु ताहा पछरे जो शिक्षा से तुमको देवा को चाहते ताहा को तुम्हें जदि ग्रहण करि नब ताहले शांतिर फल धार्मिकता को तुम्हें प्राप्त करिब। मो प्रिय प्रभु को लोक मान निज जीवन अवस्था को तुम्हें जानी अच्छ, तुम प्रभु जानते। आउ से अवस्था से तुमको रखा चाहती ना। तुम्हें बाट बाहर को चली जाइछ, तुमको जोठी प्रभु रखा चाहती से स्थान रे तुम्हें ना हो। जो पथ तुम पाई प्रभु रखी से पथरे चलवा पाई प्रस्तुत हुआ प्रभु को लोक मान। आज फेरिबा सो तुम्हें जो कार्य करुथिल फेरिबार निष्पत्ति नियो। प्रभु तुमको शक्ति देवे, प्रभु तुमको साहाय्य करिवे। से पवित्रतार सहभागी हेबा पाई निज जीवन को समर्पण कर। पवित्रता बिना तांको आमे दर्शन करि परिबा नहीं। थैंक यू जीसस।
तुमको धन्यवाद दौछु, तुमर महिमा प्रशंसा करुछु। तुम्हें आम सहित कथा हेल प्रभु, तुम लोक मानक जीवन रे तुम्हें जो विशेष कार्य करुछ, जो शिक्षा तुम्हें देवाकू चाहूछ, ताहा जानिबारे तुम्हें प्रत्येकंकर सहवर्ती ईश्वर हुआ पिता। हाँ प्रभु, ए शासन आमको विनष्ट करिव नाही, किंतु ए शासन आमको तुम पथरे आनिब। ए शासन आमको तुम पवित्रतार सहभागी कराइब। पिता, तुम लोक मानक एई रहस्य को बुझिबा पाए तुम्हें प्रत्येकंकर अंतर रे कार्य कर। पिता, ए समय रे तुम्हें समस्त जीवन रे विशेष कार्य कर। तुम्हें सहवर्ती ईश्वर, तुम बलवंत हस्तर आम प्रत्येक को समर्पण करुछु। ए दिन मानकरे प्रस्तुत जीवन सड़क पथरे निज हस्त को निज जान को सबल करी प्रभु आमन को तुम पवित्रतार पथरे चलिबा पाई तुम्हें साहाय्य कर। तुम्हें सहवर्ती ईश्वर, तुम्हें गौरव पाओ, तुमको महिमा दौछु। आ ये प्रार्थना प्रिय प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम रे मांगिली। आमेन।